हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड आए हुए हैं और हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही अच्छे प्लेस पे। यहाँ दहेज के पास एक अच्छा सा बीच है, वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे एक अच्छा सा रिनोवेशन किया गया है। तो वो मेरे मॉम डैड ने नहीं देखा है, वहाँ पे पहले तो गए थे लेकिन अभी तक उन्होंने देखा नहीं है न्यू रिनोवेशन, तो बस वही देखेंगे अभी तो। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से। ये मेरी सोसाइटी है जहाँ पर मैं रहती हूँ, सैफरन सिटी झुलवा। Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have? सो हेलो गाइस, हम लोग हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ का व्यू, वाओ, जस्ट लुक एट। सनसेट का टाइम है और ये इतना खूबसूरत लग रहा है कि मन करता है कि बस यहीं पे रह जाए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
मोने भी नहीं छोड़ता। हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे और आप भी आइएगा। ये प्लेस बहुत ही अच्छा है। अगर आप दहेज के आसपास रह रहे हो या भरूच के आसपास रहे हो तो आप इधर आ सकते हो और यहाँ पे कम मज़ा ही कुछ और है। सो प्लीज़ गाइज़ आप आइएगा और एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस वो ये जगह है जिसके बारे में मैंने बोला था कि यहाँ पर रिनोवेशन हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये जगह पे नहीं जा सकते क्योंकि आज यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आने वाला है, इसलिए ये पूरा बंद रखा गया है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में शायद जाएंगे तो मैं आपको यहाँ की ज़रूर शेयर कराऊँगी।